नमस्कार दर्शक बंधु चलतु आज सकाळ देखि नवा मुख्य खबर भिडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। चलतु खबर पूरे नजर पकाइबा। आजिर खबर जगतसिंहपुर रे जघन्यकांड बापा माँ और भौणी को विवश हत्या पत्थर और हेमदस्तार छेची छेची मारी देइछि पुओ। गत 2 तारिख राति यही घटना सारा राज्यर चांचल्य खेलाई देइछि। जगतसिंहपुर थाना जयबड़ सेठी साई रे घटिछि एही घटना। मृतक हेले बापा कालंदी सेठी तांको स्त्री कनकलता और रोजालिन। पुओ सूर्यकांत समस्त को राति रे मारी देइथिबा अभियोग होइछि। सूर्यकांत ओरफ बंटी बहु समय धरी मोबाइल खेलुथिबारु रात्रि रे बापा तांको गाली करथिले। एहाकु नेई घरे पाटितुंड होइथिला। परे राति रे खाई पी समस्ते सोइथिले। पड़ोशी कहवा अनुसार रात्रि रे समस्त को पत्थर रे और हेमदस्तार छेची छेची हत्या करिछि बंटी। तापर पड़ोशी को कही देइथिला मु समस्त को मारी देइछि। परवर्ती खबर पंचायत राज दिवस राजनीति सरकार को घेरिला बीजेडी। मार्च 5 तारिख को पंचायत राज दिवस पालन न करने को राज्य सरकार को निष्पत्ति नेबा परे राजनीति जोर धरिछि। विरोधी बीजेडी सरकार को तीव्र समालोचना करिसेंति। दल कहिछि मार्च 5 रे पालन न करिबा दुर्भाग्यजनक संकीर्ण मनोभाव परिचय। पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करिबारे बिजू बाबूंकर अतुलनीय अवदान को मने पकाई दीर्घ 3 दशंधि धरी मार्च 5 रे ओडिशा पालुथुला पंचायत राज दिवस। परवर्ती खबर सुना दर वृद्धि अलंकार प्रिय लोकों पई एक विराट समस्या होई छिड़ा होईछि। सारा विश्व रे बढ़ी बढ़ी चलीछि सुना दर। रेकर्ड स्तर रे पहुंचीछि सुनार मूल्य। गतकाली भारतीय बजार में 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 87,380 टंका होईछि। यह 22 कैरेट सुना मूल्य 80,100 टंका को छुईछि। परवर्ती खबर 2025-26 शिक्षा वर्ष पर स्कूल रे नाम लेखा हेबो। एथिपई विद्यालय स्तर रे प्रवेश उत्सव पालन करा जिवो। एप्रिल मासरे खोड़ी छुईबे पिला। एने विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना देइछन्ति। मिलिथिबा सूचना अनुसार प्रतिवर्ष पर चलित वर्ष मध्य विद्यालय रे प्रवेश उत्सव पालन करा जिवो। परवर्ती खबर बड़ घोषणा कले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। कहले खूब शीघ्र लागू हेबो पोष्य संतान योजना। झारसुगुड़ा रे अनाथ छुआ को दायित्व नेले राज्य सरकार। एने सूचना देले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। खूब शीघ्र कार्यकारी हेबो पोष्य संतान योजना। एप्रिल 1 मागणार अनाथ शिशु को शिक्षादान करा जिवो। सीएसआर पांठिरु विनियोगर मागणा शिक्षादान करा जिवो। एने जिलापाल नेतृत्व एक कमिटी गठन करा जाइछि। कमिटी रे एमसीएल कर्तृपक्ष महिला और शिशु विकास अधिकारी रहिबे। जिला शिक्षा अधिकारी कमिटी रे रहिबे। यहाकु नै ट्रस्ट बोर्ड हेबो। परवर्ती खबर आसंता 8 तारिख दिन विश्व महिला दिवस अवसर रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गंजाम जिला ब्रह्मपुर गस्तरे आसुचंती। ब्रह्मपुर स्थित आंबपुआ विवेक विहार ठारे आयोजित विराट जनसभा रे जोग देबे। से एही दिन सुभद्रा टंका बांटिबार मध्य कार्यक्रम रहिछि। एथिलाकि राज्य सरकार वाणिज्य और परिवहन खनि और इस्पात मंत्री विभूति भूषण जेना, ब्रह्मपुर विधायक के अनिल कुमार, दिगपहंडी विधायक सिद्धार्थ महापात्र, गंजाम जिले में विद्यज्योति परिड़ा, गंजाम एसपी शुभेंद्र पात्र, ब्रह्मपुर एसपी सीमा स्वाई प्रमुख सभास्थल तदारख करिसेंति। परवर्ती खबर निर्माणाधीन घर छातरे सेंट्रिंग बाहर करिबा बेले घटिछि अघटन। एभली दुर्घटना घटिछि गंजाम जिला आसिका थाना करपुर नुआ गाँव रे। एही दुर्घटना रे 2 जनकर मृत्यु होइथिबा कुहा जाइछि। सूचना अनुसार छात सेंट्रिंग बाहर करिबा समय रे लुहा रड और माटी पड़ी 2 श्रमिक मृत। परवर्ती खबर मार्च आरंभ असह्य होउछि ताती। खरा गरम रे जळुछि ओडिशा। सोमवार 37 डिग्री सह संबलपुर राज्य रे सबुठ उत्तप्त सहर पलटिथिला। सेहिपरि राजधानी रे पारद 35 डिग्री रे पहुंचिथिला। गत किछि दिन हेला ढ ढ खरा हेउथुबा बेले विशेषकर पश्चिम ओडिशावासी तातीरे त्राही त्राही डाकुछंती। एवर्ष खरा और गुळुगुळी अधिक दिन रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। जाहाको दृष्टि रखी नुआ गाइडलाइन जारी करिछि भुवनेश्वर महानगर निगम। बीएमसी रो निष्पत्ति अनुसार पूर्वाह्न 11टारू अपराह्न 3टा पर्यंत काम बंद रहिबो। परवर्ती खबर पेट्रोल दाम सस्ता हेउछि। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य बजेट 2025 आगत करने सह जनता को देइछन्ति एक बड़ उपहार।
पेट्रोल दाम प्रति लिटर पिछा 1 टंका कमिथिबा अर्थमंत्री घोषणा କରିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଦେବ ସାଏଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ଥିବା ଓପି ଚୌଧୁରୀ पेट्रोल ହ୍ରାସ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 1 ଟଙ୍କାରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜୁଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଦର ବଢ଼ିବନି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରେ ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରି ପକାଉଛି। ମାସ ଶେଷରେ ଆସୁଥିବା ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ଖାଲି କରି ଦେଉଛି। ଫଳରେ ସେମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜ୍ଞାନ ପାର୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆର୍ଏସ୍ସିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଡାଇନୋସର ଥିମ୍ ପାର୍କ ଡାଇନୋସର ଥାଇଲାବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। 2.5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିର ବିସ୍ତୃତ ଏହି ପାର୍କରେ ଜୀବନ ଆକାର ଡାଇନୋସର ମଡେଲ, ମୋଶନ ସେନ୍ସର, ଇଫେକ୍ଟସ ଏବଂ ଇମ୍ପ୍ରୋଭ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ରହିଛି, ଯାହା ପରିଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜଙ୍ଗଲ ଥିମ୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପାର୍କରେ ଏହାର ଶତଶତିକା ଡାଇନୋସର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଉନ୍ନତ ଆନିମାଟ୍ରନିକ୍ସ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଶୋ ସହିତ ମେସୋଜୋଇକ୍ ଯୁଗର ଅନୁଭବ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2020 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖକୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୌରବ ଗ୍ରାମସଭା ପୁରସ୍କାର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ପୁରସ୍କାର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ପାଳନରେ ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଏହି ଅଂଶହିତ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖକୁ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାନଯାଇ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଦିବସ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଖବର, ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ। 2020 ମସିହା ପରଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖକୁ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀକୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏପ୍ରିଲ 24କୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଆଜି କେବଳ ବିଜୁ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ।